नीट नोआ मारांग खबर है सेटेरकना एसएससी दुर्नीति मामला रे वेस्ट बेंगल रे मारे शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय तेहेन हो सीबीआई को तलबा कदिया कुली कुपली लगिते और साउते नोआ हो बाड़ायोकना पार्थ आजा जहां प्रोटेक्शन बाबते डिवीजन बेंच रे अपील ले तहना ओना हको बातिला काताया बाड़ातेना कथा कना एसएससी घोटाला मामला बाबत सीबीआई तुनखी तलाश जारी मेना आकादा मिट्टंग पर मिट्टंग मारांग अमलिया मेंदो मारे शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय साउते शिक्षा प्रतिमंत्री परेश चंद्र अधिकारी को तलबाकात किना सीबीआई ऑफिस ते बाड़ातेना कथा कना नेतो एसएससी दुर्नीति मामला बाबते चर्चा एतहबाकना वेस्ट बेंगल पोनोत्रे और नोआ इदिकाते विरोध को सदरेदा नोआ घोटन रेना नेतो को तुनखी तोलासेदा सीबीआई हो बाड़ाइतेना कथा कना एसएससी रे जहां घोटाला हुइलेन तहना जहां स्कैम हुइलेन तहना मेंदो अडी आइमा होड़गे एसएससी रे जहां को बिडव बांग को एमा कदा से जहां को बिडव रे बांग को पासा कदा उनको को अडी होड़ चक्री को एमा आकात कुआ आ नोआ इदी काते नेतो तुनखी तोलासेदा को सीबीआई और ओना खातिर गे उन ओक्तेरेन मारे एडुकेशन मिनिस्टर पार्थ चट्टोपाध्याय तेहेन हो सीबीआई को तलबा का दिया खबर बढ़ती अपडेट बोन बाडाई लगे और ओना खातिर इंशाल्लाह ने तो फोन कॉल रे जोपड़ाओ में नया कोलकाता खुन ट्राइब टीवी रे रिपोर्टर राजीव दत्त राजीव दा की আছে আপডেট जो अधिकारी के सामने থেকে বরখাস্ত করার নেতৃত্ব দিয়েছে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং 41 মাসের চাকরির টাকা দুটো এবং সাথে এই নির্দেশ अब येली अबोन पार्थ चट्टोपाध्याय तेहेन सीबीआई को तलबा कते मेनखाने तो नेटवर्क रेना इशू खतिरते कटितालांग रोड क्लियर बांगा जमो कना अब किछु घड़ी मुद जगे आरो राजीव दत्त बन हाताविया बढ़ती अपडेट को बन बाडया मेनखान ओना माडंग रे अब नेल लगे बो नोआ एसएससी दुर्नीति इदिकाते चेदलेका घोटाला तैयार रखना मेन तो एसएससी रिक्रूटमेंट रे अडी आइमा होड़गे जहां को बिडव बांग को एमा कदा से जहां नोआ बिडव रे बांग को पासा कदा उनको को चक्री को न्यामा कदा आर साउते अडी आइमा दिन उनको चक्री को चक्री कदा और उनका गे शिक्षा प्रतिमंत्री परेश चंद्र अधिकारी रेन कुड़ी गिद्रो अंकिता अधिकारी हो नोंका गे कम नंबर न्याम काते चक्री न्यामा कदा और नोआ इदी काते अंकिता हो चक्री बातिल साउते जहां को कौडी उनी निधबिते न्यामा कदा नोआ चक्री बाबते उना हो रिटर्न रेना आंदे एमा कदाई कोलकाता हाई कोर्ट आने तो नोआ इदी कते अडी जस्ती चर्चा है तो बाकना आर होने तो फोन कॉल रे हाताविन ट्राइब टीवी रिपोर्टर राजीव दत्त राजीव दा अपडेट की আছে অধিকারী যার মেধা তালিকার নাম না থাকা সত্ত্বেও চাকরি পেয়েছিল তাকে আজকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তিনি বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছেন সেই সঙ্গে 41 মাস যে চাকরি করেছেন তার টাকা 41 মাসের মাইনে ফেরত দিতে হবে তাকে দুটো কিস্তিতে ফেরত দিতে হবে 7 জুন এবং 7 জুলাই কিস্তিতে এই দুটো দিন দিতে হবে কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে টাকা দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে তিনি আজকে শেষের মধ্যে ঢুকতে পারবেন না এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সেই সঙ্গে তিনি নিজেকে আজ থেকে শিক্ষক বলে পরিচয় দিতে পারবেন না যতদিন কলকাতা হাইকোর্টে তার পারবেন না সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিস জানিয়ে রাখি যে শিক্ষামন্ত্রী তিনি যে তাকে যে শিক্ষাই জিজ্ঞাসাবাদ তার বিরুদ্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তাকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে একদিন আগামী সপ্তাহে তাকে পুনরায় ডাকা হচ্ছে সেই নিয়ে তিনি ডিভিশন আজকে সুব্রত তালুকদার এবং কুমার মুখোপাধ্যায় স্থগিতাদেশ চেয়ে কিন্তু সেটা না হয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় পেলেন না তাই সেই দপ্তরে তাকে দাবিয়ে আবেদন এখনো পর্যন্ত সেখানকার খবর কিছু হয়নি চট্টোপাধ্যায় যেমন রক্ষা করতে হলো अब नेल के अब नेटवर्क इशू खतिते अडी जस्ती रोड क्लियर बाय आजमो कना मेनखान नोआ बाडे ओकना ने तो अंकिता
ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱠᱟᱫᱮ ᱚᱝᱠᱤতা ᱚধিকাᱨী ᱢᱮᱱᱫᱚ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী রেন হপনেরা অঙ্কিতা অধিকারী জাহাই দো বিনা পাস থেকে চাকরি নাম লে তাহলে মেন্দো আডি কম নাম্বার নাম কাতে জাহাই চাকরি নাম লে থাই উনিয়া নেতো চাকরি को বাতিল কাতে নোয়া সাউতে বারিয়া কিস্তিতে যাহা को কাউডি ইনকাম কাদায় চাকরি খো নোয়া হো এম রেনা আদে এম কাদে কলকাতা হাইকোর্ট আর নেতো জাহাই নোয়া কেস লে তাহলে এসএসসি ঘোটালা রেনা উনি চেদে লইয়া কাদা আজম লাগে বল প্রভাব খাটার